नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मसला के मुजाद्दिदुल ज़मान, मसला के मुजाद्दिदुल ज़मान, सिलसिला फुरफुरा दरबार शरीफ, नारे तकबीर। আমার মুজাদ্দিদুল জামান হুজুরের সাজানো বাগান, এই সাজানো বাগানে হাজার হাজার আলেম ওলামায়ে কেরামদের খেদমত আছে না নাই? বলে বলে আছে তো ভাই। কোথায় বাড়ি জানেন? সেই ডায়মন্ড হারবার। কত দূর রাস্তা, সেখান থেকে কষ্ট করে আজকে আপনাদের মাহফিলে এসেছে। বলেন তো, এগুলো হলো নিজেদের জানের উপরে রিস্ক নিয়ে আজকে দিনের শরিয়াতের জন্য, দ্বীনের জন্য আপনারা আমার কাছে কয়েকটা কথা পৌঁছানোর জন্য এত কষ্ট করে সবাই আসছে। ইনশাআল্লাহ আমরা যদি নিজেরা চেষ্টা করি পরিবর্তন হব, আমরা দোয়া করে যাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেমন দুনিয়াতে এক সঙ্গে রেখেছে, আল্লাহ চাইলে আল্লাহ দয়ার জান্নাতে এক জায়গায় দেখা হবে। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। বলে বলা যাবে আল্লাহুম্মা আমিন। সাহাবাতে উচ্চ আওয়াজে সালাম, ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, रहमतों के ताजुवाने, दो जहां के राजुवाने, अरसों पे मेरा जुवाने, आसियों की लाजुवाने, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। दिल की राह भी तुम ही हो, हम सना सुबी तुम ही हो, दिल की राह भी तुम ही हो, दिल की पास भी तुम ही हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अरशों का काबा मदीना, फारिस का काबा मदीना, काबे का काबा मदीना, जन्नतुल मवा मदीना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। বসে যা।